Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا محمد زبير من اسطنبول. الآن نحن على السفينة ونتوجه إلى اسم المكان في المسجد أكبر في أوروبا، ولكن نحن الآن في اسم المكان أمينونو، يعني من أمينونو إلى شو اسم المكان يعني جامع جنبيجا. الجنبيجا تقع في المسجد الجديد، كما أخبرني أصحابي هذا المسجد أكبر في أوروبا. ومن هنا من ثم المنطقة بالجالتا، تعرف اسم الفرق في كرة القدم جالتا سراي. نشوف هنا المنظر من هنا الموجود المساجد، مسجدتين أو أكثر من مساجد يعني. وهنا مثلا هؤلاء يصلون الجمعة في كل المساجد حتى في المنطقة واحد يعني. ما في مشكلة يعني. نعرف بعض المذاهب لم يسمح بذلك، ولكن هؤلاء أعتقد حنفيون يصلون حتى في المنطقة واحدة في العدد من مساجد يعني. شوف هنا الآن في البحر عبر بالطريقة السفينة. اسم هذا البحر بوسفورس، جنوب بوسفورس. واليوم 27 من نوفمبر 2021. والمواصلات هنا الحمد لله رخيص جدا يعني. مثلا من محطة أمينونو إلى هذا المسجد ربما يأخذ نصف ساعة، ولكن السعر التذكرة بس 4 ليرة يعني، يساوي 2 رينجت يعني. الحمد لله. شوف أوريك المساجد قريب من مسجد محمد الفاتح. أيضا سمعتم بفتح آيا صوفيا. زمانا كان آيا صوفيا يعتبر كالكنيسة، ولكن الآن غير الأردوغان إلى المسجد، وكل المسلمون حتى غير المسلمون يستطيع أن يدخل في هذا المسجد، وحتى يبقى في هذا المسجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Jalide Jadid yang ditubuhkan pada tahun 1708 Masihi. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah ini adalah rumah-rumah kucing di sekitar Masjid Jadid di Istanbul ini. Hai, Assalamualaikum. Kita tengok satu lagi. Ya. Oh, ini rumah kucing. Itu dia kucingnya. Ini tuan rumahnya. Captain. Dalam periwayatan hadis kita selalu dengar Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini seorang sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi dan menjadi periwayat hadis yang thiqah. Suka kucing. Jadi ini antara rumah kucing. Kita nampak itu kucing yang berada di dalamnya, ada makanannya. Dan kita tengok lagi rumah seterusnya. Assalamualaikum. Ini tak ada penghuninya. Dan seterusnya rumah kucing. Ini air tempat kolam minum. Seterusnya ini rumah kucing. Seterusnya ini tiga rumah kucing. Ini dalam perkarangan masjid. Nanti kita akan tunjuk perkarangan masjid. Ini rumah yang tak apa. Korang tengok, ada kebajikan dari sudut minumannya, rumah tinggalnya, atas selimut. Ini musim winter sejuk, jadi kucing perlukan pada selimut. Ini tuan-tuan, kita tunjuk sedikit perkarangan masjid jadi di Istanbul ini. Ini mungkin makam lama, kubur lama, dan ini adalah di luar masjid. Dan akhirnya kita nak tekankan bahawa kebajikan menjadi asas kepada kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah sesama manusia kita berkebajikan, apatah lagi dengan kebajikan terhadap haiwan. Jadi boleh mengambil contoh yang dilakukan oleh masyarakat Turki ini, iaitu mereka menjaga
mereka menyediakan satu ekosistem dalam ekonomi Islam, iaitu wakaf. Wakaf terhadap haiwan kan. Itulah sedikit sebanyak yang saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me now, Ahmad Zubair. Right now, I'm in Istanbul, in the mosque, so-called Grand Mosque or Grand Hagia Sophia Mosque, that recently converted by the Tayyip Erdogan. So today we're going to discuss about the history of this mosque, inshallah. So let's go with me. Okay, Alhamdulillah. Right now we are inside Istanbul Hagia Sophia Grand Mosque. So actually this mosque, officially the Holy Hagia Sophia Grand Mosque, and formally known as the Church of Hagia Sophia, and it was the church. And this is a late of antique place of worship in Istanbul, designed by the great geometrist Isodora, so-called Isodora. And actually it was built in 537 as a patriarchal cathedral of the imperial capital of Constantinople, and it was the largest Christian church of the Eastern Roman Empire and the Eastern Orthodox Church, except during the Latin Empire from 1204 to 1261, when it is become the city of Latin Catholic Cathedral, and in 1453, after the fall of Constantinople to the Ottoman Empire, it was converted into a mosque. And in 1935, under the direction of Mustafa Kemal Atatürk, the Secular Republic of Turkey established, it was a museum actually. And recently, in 10th of July 2020, under the direction of Recep Tayyip Erdogan, it was reopened and recognized as a mosque again. So, ladies and gentlemen, now, so in short, the development of this place, actually they face four phases. The first one, in the year 537, it was developed by the Christian, and it recognized that as a holy place, so-called Hagia Sophia. And Hagia Sophia itself is named, it's mean the Ottoman Empire. And as you remember, in the hadith, there's a hadith saying that رواه الأحمد في المسند والحاكم في المستدرك لا تفتحن القسطنطينية ولا نعم الملك ملكها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. So one day, the Prophet sallallahu alaihi wasallam promised that one day the Muslim will open this place, the Constantinople, which is now exactly Istanbul, and those people, those army and his leaders will be the best leaders in the world. And Alhamdulillah, Allah accept the previous ancestors to convert from the church to the mosque, and now the Erdogan reopened this place as a mosque again. And of course, the UNESCO since 1985 recognized this place, gazetted historical place for the heritage of this world. But when it converted to mosque again, but the Turkish government declared that they have the decree and the certificate of this land, that during the Muhammad al-Fatih, they already give as an endowment. So this is a personal property of the government, of the Sultan. Then they give the wakaf to this nation. So Alhamdulillah, today we pray in this mosque, and you see how beautiful this mosque. So Alhamdulillah, at the end,
The Sultan Muhammad, they did the calligraphy and so on. They just mix up between the church and the mosque because all this architecture actually come from the Islam as well. Then the Sultan Muhammad didn't change the name from Hagia Sophia as given by the church before, because he said Sophia from the Greek word, it is Latin word, and Greek said the wisdom of the God. So now we said Islam also bring the wisdom, and we can merge between two society, the Greek society, Christian and Islam, as a one nation, and inshallah we will pray here until the day of judgment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.